Selamat oleh anugerahnya, ku murid Kristus tumbuh dalam karakternya. Ku murid Kristus rindu dibangun bersama, hidup sebagai umat Allah. Oh Tuhan, bawalah daku terus pandang pada salib-Mu dan bertekad hidup kudus, jalan dipimpin Roh Kudus. Ku rindu keluarga bahagia, tinggikan Tuhan yang mulia, menjadi murid Sang Kristus yang siap untuk diutus. Ku murid Kristus, selamat oleh anugerahnya. Ku murid Kristus tumbuh dalam karakternya. Ku murid Kristus rindu dibangun bersama, hidup sebagai umat Allah. Oh Tuhan, bawalah daku terus pandang pada salib-Mu dan bertekad hidup kudus, jalan dipimpin Roh Kudus. Ku rindu keluarga bahagia, tinggikan Tuhan yang mulia, menjadi murid Sang Kristus yang siap untuk diutus. Oh Tuhan, bawalah daku terus pandang pada salib-Mu dan bertekad hidup kudus, jalan dipimpin Roh Kudus. Ku rindu keluarga bahagia, tinggikan Tuhan yang mulia, menjadi murid Sang Kristus yang siap untuk diutus. Oh Tuhan, bawalah daku pada salib-Mu dan bertekad hidup kudus, jalan dipimpin Roh Kudus. Tinggikan Tuhan yang mulia, menjadi murid Sang Kristus yang siap untuk diutus. Dạy sang ký tụ thủ phi thòng phi diệu mùn bình an, cao phi vì phi diệu chuẩn phi miệng lộ song chi phi phụ vụ. Ngài tâu si yêu chuẩn phi mà ai na. Chàng xiên chết chi phi sĩ kiến, bình an sĩ tham ca. Sang phu cho họ lại, chàng ơi song xin thòng dịch dòng. Chuẩn phi xin kiến cả thú bịt, cho trăng lợi thắng, mô mình tên, cả phép dòng phát thùng. Hồ hồ chuẩn phi sim tham ca chi phi, dịch khít tham ca chung bay phát thùng. Trong có khi cho ơi tham ca, ơi hồ hồ thắng thọ. Hay diệu phong hiên có gì biong lộ xin phúng, gì heo tròn cao cao phi, phết trà dung nhuận hỏng phu khều phi khoản. Tham ca miệng lộ chi phi tâu kết sụ. Cá trong mùa nà, ôi tay liang vụ khá xe nhìn tham ca chủ nhịn họ miệng lộ chi phi. Chúa Giêsu chúc phúc thay cả. Amen.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. 平安主內嘅弟兄姊妹們， Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini Tuhan beri kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. 即刻感謝主，今日上帝本即刻嘅時間可以來敬拜佢。 Kami mendorong jemaat sekalian untuk beribadah secara onsite. 我催同提車家來聽一個教會嘅聚會， Dengan mencari gereja-gereja GKJ yang terdekat. 來去參加一個基督徒會堂最近嘅。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, 主內嘅弟兄姊妹們， di sepanjang sejarah kita tahu bahwa murid-murid Tuhan yang memberitakan Injil, 即刻記得在歷史上基督徒嘅門徒， mereka menghadapi begitu banyak kesulitan dan kesukaran. 幾多人面對各種各樣嘅逼迫嘅痛苦。 Siapakah yang menjadi andalan murid-murid Tuhan? 呢主嘅門徒佢所依靠嘅係咪人？ Siapakah sumber pertolongan mereka? 幾多人幫助嘅源頭係咪人？ Biarlah ibadah pada hari ini menolong kita 但人建造性嘅智慧能夠 untuk melihat ada satu pribadi yang akan terus menyertai murid-murid Kristus. 幫助其他人知道係咪人跟隨門徒幾多人所做嘅事情， Di dalam memberitakan kabar baik. 尤其係傳上帝嘅福音。 Mari kita siapkan hati kita. 即刻準備好自己嘅心， Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. 我請大家起來， Kita masuk di dalam saat teduh. 即刻摸到。 Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil buatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. 即刻都人嘅幫助，就從創造天地萬物嘅上帝。上帝唔是離開過家朝所做嘅工，但因上帝嘅慈愛、上帝嘅恩典，來到即刻都人中間，就係奉父阿爸、父子、聖靈嘅名。阿門。 Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. 大家請坐。 Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 祝你嘅弟兄姊妹們， tema ibadah kita hari ini adalah murid yang disertai. 今日即刻嘅題目我講嘅就係 Firman Tuhan yang mengantar kita di dalam ibadah terambil dari Mazmur 119 ayat 171 sampai 173. 今日嘅題目就係萬人跟隨門徒去傳福音。嗰就即刻了人愛可以即刻嘅智慧，即刻所用嘅經節就係詩篇119篇171節到173節。 Saya baca dalam bahasa Indonesia lebih dahulu, baru nanti kemudian dalam bahasa Mandarin. Biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian, sebab engkau mengajarkan ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Biarlah lidaku menyanyikan janjimu, sebab segala perintahmu benar. Biarlah tanganmu menjadi penolongku, sebab aku memilih titah-titahmu. 愿我的嘴发出赞美的话，因为你将律略教训我；愿我的舌头唱歌你的话，
应你一切的命令尽都公义。愿你用手帮助我，因我拣选了你的训词。 Puji Tuhan, mari kita akan menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. 感謝主，今朝前即刻來享受來敬拜上帝。 Mari kita memuji Tuhan dengan pujian KPPK nomor 22, Sukacita Kusembahkan. 即刻愛唱詩歌就係宣告詩歌出22首。 Bait 1 dan kedua, lalu intro, lalu bait ketiga dan keempat. Sukacita Kusembahkan. 快樂歡呼向主敬拜。 Sukacita Kusembahkan hanya pada Tuhanku. Hatiku bagaikan bunga mekar karena sinarnya. Awan maut ketakutan dienyakan olehnya. Beri padaku sukacita, hatiku dicerahkan. Langit bumi alam semua menyatakan mulianya. Bintang malaikat menyanyi mengitari tatanya. Ladang hutan gunung lembah padang hijau samudra. Burung nyanyi air mengalir ajak kami senanglah. Musik saja. Sumber berkat pohon rahmat, anugerahnya kekalan. Sukacita kehidupan mengalir memancarlah. Anak Tuhan bersaudara hidup dalam kasih-Nya. Kita saling mengasihi dalam suka yang bakar. Bintang fajar memuji Dia dan manusia berpadu. Dengan kasih-Nya memerintah kita dipersatukan. Ku bernyanyi tak berhenti mengalahkan musuhku. Riuh-riang membawaku dalam kidung yang benar. Mari kita berdoa. 即刻來禱告， Maha besar Engkau ya Tuhan, 每體嘅上帝， Engkau begitu mengasihi kami. 主啊，你亦都愛我哋人。 Kalau kami bisa berdiri di hadapan Tuhan pada hari ini, 係講今日我哋人能夠在你嘅面前站立， hanya karena anugerah Tuhan saja. 呢都係你嘅恩典， Hanya karena belas kasihan Tuhan 就係 saja. 你嘅憐憫。 Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu. 主啊，感謝你嘅同在， Terima kasih untuk pemeliharaanmu. 感謝你嘅保佑。 Hari ini Tuhan kami mau menikmati hadirat-Mu. 主啊，今日我哋人愛來享受你嘅寶座， Tuhan kuduskan kami, sucikan kami. 吉祥我哋人每一輩， Supaya hidup kami, hati kami layak di hadapan. 讓我哋人嘅生命，我哋人嘅生活配得在你面前。 Kami akan menikmati hadirat-Mu pada hari ini. 我哋人愛享受你嘅同在， Bila Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati kami. 但願你嘅心靈在我哋人嘅心上工作， Supaya seluruh hidup kami boleh menangkap kebenaran-Mu dan kehendak-Mu bagi kami melalui ibadah pada hari ini. 讓我哋人嘅心熱切能夠抓住你所愛對我哋人所講嘅。
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. 我哋人奉耶穌基督嘅名求感恩而敬拜。 Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakui pengakuan iman rasuli. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. 今日即刻愛進入使徒信經，就請大家來 Kita 站立起 mulai 來。 dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, 首先即刻用印尼語來， baru nanti kemudian di dalam bahasa Mandarin. 過了即刻愛用中文來念一次。 Saya undang semua pelayan untuk bangkit berdiri. Baik. Mari kita mengakui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒圣经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天。 坐在天能父上帝的右边，将来必从那里降临审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿明。 Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. 請坐各位弟兄姊妹們， Kita akan melanjutkan pujian kita. 接派即刻愛再唱詩歌。 Mari kita memuji Tuhan dengan sukacita ya, baik yang ada di sini maupun juga yang ada di rumah. Saya berharap kita semua memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan semangat. 即刻愛用心嚟唱，歡樂嘅心嚟唱呵。無論大家在呢得背嘅，或者在屋企呢得背嘅，也坐下嚟唱呵，用歡歡喜喜嘅心嚟唱。 Kita memuji Tuhan dari pujian KPPK nomor 369, kirimlah terangmu. 369, kirimlah terangmu. 即刻愛唱嘅詩歌就係369首，就係快發光。 Berkumandang suara dari seberang, kirimlah terangmu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah terangmu. Kirimlah pelita Injili menerunya semua. Kirimlah terang Injil Tuhan
Berdoalah agar kasih-Nya tersebar, kirimlah terang-Mu. Berikan kasih-Nya pada mereka, kirimlah terang-Mu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Dengan penuh kasih kita beritakan, kirimlah terang-Mu. Dan mahkota mulia sedang menanti, kirimlah terang-Mu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Puji Tuhan. 感謝主。 Mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. 今日即個就愛準備心來接受上帝嘅話。 Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh hambanya Pendeta Fauzi Lahagu. 今日即個愛聽嘅講台嘅就係顧次發牧師。 Mari kita memuji Tuhan dengan pujian KPPK nomor 346. Oh Yesus, aku berjanji. 即個愛唱346首。 346. Oh Yesus, aku berjanji. 346首主啊，我愛說應許。 Oh Yesus, ku berjanji melayani Engkau. Kau selalu dekatku, Kau Tuhan sobatku. Bila Kau besertaku, tak mudah ku terperang. Kau memimpin jalanku, tak akan ku sesat. Ku hidup dalam dunia, selalu dekatmu. Walaupun ku dicoba, tetap aku teguh. Musuh dan seteruku yang mau menyerangku, namun Tuhan dekatku dan pelihara rohku. Musik saja. Oh Yesus, Kau berjanji semua yang ikut-Mu, Kau kan beserta mereka di tempat yang mulia. Oh Yesus, ku berjanji melayani Engkau. Berikan aku kasih dan jadi sobatku. Kami persilakan kepada hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. 請牧師上台講台。 Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. 平安祝你嘅弟兄姊妹們， Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. 今朝先即刻愛坐下來分享思想上帝嘅話， Kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. 即刻求主來帶領，即刻來進入禱告。 Tuhan hadirlah di tengah-tengah kami pagi hari ini. 主求你感到人同在，今朝先， Segarkanlah jiwa kami. 讓我哋人嘅靈思想， Tuntunlah kami dalam seluruh kebenaran-Mu. 帶領我哋人進入呢個真理。 Berkati kedua hamba-Mu. 祝福兩位僕人，
dan berkati setiap kami yang mendengarkannya. 祝福所有聽頭呢嘅。 Demi nama Tuhan Yesus kami 奉 berdoa. 耶穌基督聖名求，我哋禱告。 Amin. 阿面。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan diberi tema murid yang disertai. 今日自家嘅題目就係門徒大量門徒嘅。 Mari kita bersama-sama membaca dari teks kita Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. 自家愛看呢個聖經就係馬太福音28章16節到20節。 Saya akan baca dalam bahasa Indonesia dan kemudian nanti dibaca dalam bahasa Mandarin. 現在用呢嘅圖畫。 Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." 10個門徒往加利利去，到了耶穌約定的山上，他們見了耶穌就拜他。然而還有人疑惑。耶穌近前來對他們說：“天上地下所有的權柄都賜給我了，所以你們要去，使萬民做我的門徒，奉父子聖靈的名給他們施洗。凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守，我就常與你們同在，直到世界末了。” Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 祝你嘅弟兄姊妹們， sepanjang musim dingin di Antartika tahun 2001 yang lalu, 在2020年在呢個冷天天氣因為世界冷天嘅部分嘅得 yang berlangsung selama 9 bulan lamanya, 就係舊嘅日時間嘅冷天。 benua itu saudara diliputi oleh kegelapan. 離開冷天嘅天氣就係天父黑暗冇光。 Selama musim dingin itu, 在呢個冷天嘅時間裏得會 suhu udara saudara turun sampai minus 82 derajat Celcius. 嘅冷土在80度。 Penerbangan di sana saudara kemudian dihentikan. 航空冇飛機飛， Dari bulan Februari sampai bulan November. 就係2月到12月。 Hal itu menyebabkan kemudian para pekerja yang bekerja di berbagai stasiun riset yang ada di situ, saudara, yang tersebar di mana-mana, mereka terisolasi. 按到呢個工作人員就係喺嗰度會做嘅研究或者做嘅機器嗰度會動嘅人完全就冇好出入。 Mereka selama berbulan-bulan, saudara, tidak terjangkau oleh dunia luar. 差唔多幾個月嘅時間，完全外地嘅東西欠錢。 Dan selama tahun 2001 itu, saudara, luar biasa ada 2 tim penyelamat yang gagah berani yang datang menerobos musim dingin itu untuk menyelamatkan orang-orang yang kondisi kesehatannya memburuk. 世界嘅幾個月嘅之間嚟得會有兩隊救援兩隊救援兩組嘅救援來從業呢個在幾多年嘅得會呢個工人已經嘅劍道嘅工人來救幾多年。 Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, 做你嘅弟兄姊妹們， terkadang kita juga bisa merasa terisolasi dari dunia ini. 即個有時候知道為本呢個即個為本呢世界各開一樣。 Ketika kita mengalami pergumulan dan kesulitan di dalam hidup kita. 在這個嘅生活當中這個知道有很多嘅事情，很多嘅掙扎。 Termasuk ketika kita melayani Tuhan. 包括這個侍奉主呢方面。 Ketika kita memberitakan Injil Tuhan. 當這個來傳上帝嘅福音嘅時候， Pada waktu kita menghadapi tantangan dan kesulitan yang tidak mudah. 這個面對困難嘅挑戰，
安难嘅事情。 Kita merasa hidup kita terisolasi. 即家知道，即家嘅面前嘅道路啊，好像干係一樣。 Di dalam keadaan yang tidak berdaya kita merasa terbuang. 在無奈何之中啊，即家知道，按像本嘅世界上係一樣。 Allah seakan-akan tidak mendengar dan tidak menjawab seruan minta tolong kita. 上帝好像冇聽到即家嘅嘅禱告一樣。 Kita merasa tidak diperhatikan. 即家知道冇人看即家了， Allah seakan-akan tidak menyertai kita. 好像上帝冇甲即家嘅人作下。 Tetapi saudara sekalian, 但係啊，最你嘅弟兄姊妹 pada 們 pagi 啊， hari ini kita akan belajar dua pelajaran yang sangat penting dari teks kita ini. 見就算即家係學習兩種事情啊，係最重要嘅嗬，就在那個根本你談即家所講嘅， Tentang penyertaan Tuhan bagi murid-muridnya yang melayani dia. 就係講到讓班上帝托架一個門徒統裁嘅門徒 Saudara, yang pertama, saudara, 第一個 Kristus itu adalah penguasa sorga dan bumi yang sedang menyertai murid-muridnya. 第一個就係主耶穌係掌權者哦，就係地上地下佢都係掌權者，所以啊，佢將跟隨嘅門徒嘅。 Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, 做你嘅弟兄姊妹們， di dalam teks yang kita baca ini, 在呢即家所看嘅根本你都會， kita melihat ada perintah Tuhan yang sangat jelas di sini. 你都會要上帝嘅命令係按清楚哦。 Ia memerintahkan kita untuk memuridkan segala bangsa. 上帝吩咐即家乜解，喊起即家教訓門徒，是到人家做上帝嘅門徒，都要提及。 Tuhan tidak hanya saudara menyelamatkan kita. 上帝佢不但救了即家， Ia tidak hanya memberikan kita jaminan akan hidup yang kekal. 佢不但本即家都人生命人生嘅保障， Ia tidak hanya menjadikan kita sebagai murid-muridnya, 佢不但喊即家都人做一個門徒。 tetapi ia juga mengutus kita untuk memuridkan orang lain menjadi murid Kristus. 但係上帝也差遣即家都人是要用嘅是到即家教訓其他要做門徒。 Dan inilah perintah yang disebut dengan amanat agung Tuhan. 呢就喊到上帝嘅大使命咯。 Nah, saudara sekalian, tentu saja menjalankan tugas untuk memuridkan ini bukan hal yang mudah. 當然，即家做呢係工作後唔係咁簡單。 Ada harga yang harus dibayar. 要價愛去，即家愛去辦嘅。 Ada pengorbanan yang harus diberikan. 要東西，即家愛犧牲嘅。 Ada beban yang harus dipikul. 要呢個重擔，即家愛去避嘅。 Ada kesulitan dan tantangan yang harus dihadapi. 要按多各種嘅難處即家去面對嘅。 Dan ini adalah sesuatu yang tentu saja sulit dan berat. 當然呢個事情係唔係咁簡單。 Sebuah pelayanan misi bukanlah pelayanan yang mudah, tetapi pelayanan yang sulit. 差場嘅工作唔係簡單嘅工作，係非常難嘅工作。 Tidak semua orang bisa melaksanakan tugas pemuritan bagi bangsa-bangsa. 冇每隻人曉做呢件應該講差配門徒去傳福音到世界嘅工作。 Tetapi kabar baiknya adalah 但係一個好嘅消息啦， Yesus berjanji bahwa ia akan menyertai murid-muridnya. 耶穌講過佢愛กับ門徒同在。 Di dalam ayat yang ke-20, saudara, kita melihat ada satu kalimat yang menarik di situ dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu. 出20節呢度會講到佢講我就與你們同在。 Subjek dari kalimat ini adalah aku. 佢都會講到嘅主角就係我。 Siapakah aku di sini? 你佢講我係尼撒啊。 Aku di sini adalah pribadi yang disebut dalam ayat 18. 我呢度會在18節要重複講到。 Dalam ayat 18 dikatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. 呢度會18節講我天上地下所有嘅權柄都是本我了。 Ia adalah penguasa sekaligus berkuasa di sorga dan di bumi. 佢係要呢個權柄地上地下嘅權柄。 Pribadi itu adalah Kristus sendiri. 呢個名我就係耶穌本身， Dia adalah pribadi yang disembah oleh murid-murid. 就係嘅門徒所敬拜嘅。 Di
Di dalam ayat yang ke-16 dikatakan ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya. 在呢度背啊，在16節咧講到啊，見了耶穌啊，基督人啊就敬拜佢了。 Kenapa mereka menyembahnya? 同埋基督人咪敬拜耶穌， Karena dia adalah pencipta segala sesuatu, 因為佢係創造所有嘅一切， pemilik segala sesuatu, 佢擁有了一切， penguasa atas segala sesuatu. 掌權了所有嘅。 Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, 就你嘅弟兄姊妹們 di，sepanjang sejarah dunia, 在呢個世界嘅歷史上你嚟 kita 看， melihat ada raja-raja yang memiliki power, yang memiliki kuasa yang sangat besar. 即刻看到世界嘅王啊，有按多嘅王哦，有按多按大嘅權柄。 Yang kerajaannya begitu luas. 這個用嘅這個地界啊，有幾多法，有幾多體。 Kita ingat dengan Alexander Agung. 這個啲就要媒體嘅亞歷山德咯， Kita ingat dengan Julius Caesar. 還有呢個 Julius Caesar。 Kita ingat dengan Kubilai Khan. 這個啲就要含到庫比來看咯。 Kita ingat dengan Napoleon. 這個有啲就拿破崙。 Mereka adalah pemimpin-pemimpin besar dunia. 記得你呢世界上啊派到啊大嘅樣嘅領導人， Pemerintahan kerajaan mereka begitu luas. 記得你所講嘅地界啦係越多大啊。 Tetapi kita melihat pada akhirnya, 但係這個看這個結束啊， penguasa dan kerajaan itu akhirnya jatuh dan hancur. 呢個地界啦結果啊係敗壞滅亡。 Namun ada penguasa dan yang berkuasa di bumi yang kerajaannya tidak akan mungkin hancur dan 但 dibinasakan. 係要嘅呢個結啊，在世間上佢所講嘅啊係唔會滅起嚟。 Dia adalah Kristus sendiri. 佢嘅王就係耶穌本身， Dia berkuasa di dalam dunia ini. 佢係在世間上係掌權者， Bahkan dikatakan dia berkuasa di sorga. 甚至係佢講啊，天上都係佢講， Sorga dan bumi tunduk kepadanya. 天上地下都敬拜佢。 Dan pribadi yang berkuasa itulah yang menyertai murid-muridnya. 係呢位要權柄媒體嘅上帝啊，嘅呢個門徒同在。 Saudara, kita kembali kepada teks kita. 今日先看咗呢個經 Di 節， situ dikatakan, aku menyertai kamu. 我就想與你們同在。 Saudara, di dalam kata Yunani itu menggunakan kata ego eimi. 呢個用嘅希伯來本講到啊，ego eimi哦。 Saudara, ego eimi, saudara, tidak berarti bahwa aku akan menyertai kamu. ego eimi 呢講我隔你都認同在嘅意思之外啊， Tetapi ego eimi, saudara, artinya aku sedang menyertai kamu. 就係講到啊，我隔你都認同在啊，就係精彩隔你都認同在。 Bukan akan, tetapi sedang. 唔係將來，但係精彩隔你都認同在。 Artinya penyertaan Tuhan itu, saudara, bukan nanti, tetapi penyertaan Tuhan itu sedang terjadi dalam hidup murid-muridnya saat ini. 一個同在啊，咩講家下或者將來，就係今下切到完人。 Kristus memang akan meninggalkan murid-muridnya secara fisik. 在肉體上嚟講啊，耶穌愛離開一個門徒， Tetapi kehadiran Roh Kudus itu akan menyatakan penyertaan Kristus itu bagi murid-muridnya. 但係借着聖靈啊，就講到耶穌就隔下門徒同在了。 Itulah sebabnya, saudara, dalam ayat 20 itu dimulai dengan kata ketahuilah. 所以講啊，你20節講到啊，你都人愛地德， Kita harus memahami bagian ini. 即個愛地德你該見 Kita harus memperhatikannya. 即個愛好好嚟注意。 Agar kita ketahuilah. 你都人佢講啊，凡所吩咐你們啊， Jika kita mengetahui hal ini, saudara, 係講即個地德你嘅道理。 maka ketika kita menunaikan tugas panggilan kita memuridkan orang lain, 即刻接受上帝嘅命令，用翻來培訓門徒， kita tidak akan mudah goyah. 即刻就唔會同遊了。 Kita akan tetap teguh 即刻一定要堅固嘅心， dalam menjalankan misi daripada Tuhan. 來執行了上帝嘅命令。 Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, 做你嘅弟兄姊妹們， di dalam menunaikan tugas amanat agung, 在即刻
完成了了上帝嘅提示面嘅時候， Saudara, kita harus menyadari dan memahami bagian ini. 即個愛知道呢得背嘅道理。 Ia adalah pribadi yang akan menyertai kita di dalam kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. 呢背啊就格切嘅人通才面對各種各樣嘅難題， Ia akan menolong kita. 佢一定會幫助 Ia 切嘅 akan 人， menyokong kita. 佢會托住切嘅 Dia 人， memberikan kita kekuatan. 是本切嘅人力 Dia 量， memberi kita penghiburan. 會安慰切嘅人， Bahkan dia memberikan kita penghormatan bagi mereka yang menjalankan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. 佢會本切嘅要熱會呢種可愛來嘅含切嘅人來去教訓門徒。 Saudara, ada seorang misionaris bernama Hudson Taylor. 要就用係差傳教學就係黑神提啦咯。 Dia melayani di China. 佢就係在中國佢行嘅嘅差傳， Dia seorang pelayan Tuhan yang luar biasa. 佢係一位愛主嘅侍奉主嘅媒體嘅。 Dia adalah seorang misionaris yang luar biasa dipakai Tuhan. 佢係上帝所使用嘅做上帝嘅差傳嘅人。 Nah, saudara, dalam sebuah pemberontakan yang disebut dengan pemberontakan Boxer, 含到要一種應該講咪有人民嘅反抗哦， yang terjadi pada tahun 1900, 就係1990年， ada begitu banyak, bahkan ratusan para penginjil, pemberita Injil di Tiongkok itu yang dibunuh. 世界知識要100數目嘅差傳嘅得回差傳嘅福音嘅人少應該講少應該講本人實事。 Pada waktu dia menyaksikan hal itu, saudara, 當咧黑神提啦看呢件事情嘅時候， perasaannya menjadi hancur, 佢嘅心理得會非常痛啊！ kesehatannya menjadi mulai menurun. 佢嘅身體就弱下來。 Dan saudara, di akhir hidupnya ia menulis demikian. 在佢忙忙離開世界時候佢寫下呢句話。 Saya begitu lemah sehingga saya tidak bisa bekerja. 叫我嘅體身體十分弱我唔曉做工了， Saya tidak bisa baca Alkitab. 我也唔曉看聖經了， Bahkan saya tidak bisa berdoa. 甚至我唔曉禱告了。 Saya hanya dapat berbaring diam di dalam pelukan Allah. 我就係躺在睡在上帝嘅懷抱裏， Seperti kanak-kanak 就像小人樣一樣， dan percaya kepadanya. 就係咁樣相信佢了。 Saudara yang dikasih Tuhan, 就你嘅弟兄姊妹們， apakah Anda pernah mengalami kelelahan tubuh di dalam menjalankan tugas memberitakan Injil Tuhan? 當你做上帝嘅工作傳福音嘅時候你失去到麼呢？身體會安弱。 Apakah kita pernah merasa dilukai pada waktu kita memuridkan orang lain? 係當即家訓練門徒嘅時候係咪即家説本人打擊啊？ Apakah kita sedang mengalami tantangan dan kesulitan di dalam kita melayani Tuhan? 在即家侍奉主嘅時間裏頭係咪即家要感覺到要很多嘅難處？ Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita 上帝今日嘅福音再次嘅提醒即 bahwa 個人， Kristus sang penguasa itu 就係呢掌權者，就呢個上帝 sedang menyertai kita, 就精彩甲即個人同在， menolong kita, 來幫助即個人， memampukan kita. 是有即個要呢個本事 Dan sang penguasa itu, saudara, 呢掌權者 tidak hanya sebagai penolong dalam melewati berbagai krisis kehidupan, 佢咩單幫助即個有乜嚟度過呢各種嘅難關 tetapi dia juga adalah pribadi yang membawa kita berhasil dalam menjalankan misi amanat agung Tuhan. 佢又帶領即個完成了呢上帝立下嘅提示面。 Saudara, pertanyaan saya adalah apa yang dimaksud dengan berhasil dan sukses dalam misi amanat agung Tuhan? 見下即個愛啲嘅用乜人解説含到成功技行呢上帝嘅提示面。 Seringkali kita mengukur keberhasilan dan kesuksesan amanat agung adalah seberapa banyak yang sudah dibawa kepada Tuhan. 有時候即個為人樣想能夠成功行提示面嘅人就愛看幾多靈魂有悔改嘅。 Angka-angka dan kualitas memang penting. 在數目人數上係看到
係講到按重要。 Tetapi ukuran keberhasilan yang dimaksud di dalam firman Tuhan adalah 但係上帝福音啊，一個意思用個成功嘅意思啊， ketika hidup seseorang itu mengalami pembaharuan, 就係一隻人嘅生命啊要改變。 ketika dia menjalani proses kemuritan, ada perubahan di dalam hidupnya. 啊，做門徒嘅過程當中啊，佢要受改變。 Jumlah kuantitas itu adalah efek dari kualitas yang muncul di dalam pemuritan. 啊，就係你講啊，訓練門徒啊，一個質量哦，增效影響嘅數量啊。 Dan untuk menghasilkan orang-orang yang berkualitas di dalam hidup rohani mereka, 啊，是要一隻人啊，在一個屬靈上啊，要一個質量高啊。 Kristus berjanji bahwa dia akan memampukan kita, menyertai kita. 啊，上帝基督啊，佢講過啊，嗬，每個這個人同財， Beberapa hari yang lalu, 幾日前 ada seorang rekan 啊，要同工啊， memberikan saya sebuah foto. 佢啊，嗱張相冇係看， Dia adalah seorang misionaris yang melayani di Kalimantan. 啊，呢隻差傳使者嗬，就係在啊加利曼丹嗰度為師傅， Hidupnya dipakai Tuhan. 啊，一個生命啊，上帝使用， Dia seorang yang menjadi berkat di sana. 在嗰度為啊，佢前輩當然嘅祝福， Hidup rohaninya menjadi teladan. 嘅屬靈啊，前輩人家嘅榜 Dan 樣， saya terkejut saudara karena orang ini ternyata 啊，我就知道很奇怪，原來呢隻人啊。 adalah seorang pemuda saya pada waktu saya melayani di Jawa. 呢隻人就係一隻年輕人啊，過去我在啊爪哇島啊，佢都為侍奉嘅時候， Mukanya sudah berubah. 佢個面啊要啊變黑啊， Sekarang dia lebih ganteng. 啊見下看起來好小心， Saya tidak berkata dulu dia jelek, 啊咩意思講過去嘅安姐， tetapi wajahnya sudah berubah. 啊佢個面啊要變黑了， Tapi yang membuat hati saya bergembira dan bersuka cita. 我時候我嘅心啊歡喜快樂啊，看到呢隻人 Karena 啊， saya melihat buah dari pelayanan yang dikerjakan oleh Tuhan. 啊看家畜嘅侍奉啊，上帝結啊佢個果子所結出嘅。 Tuhanlah yang menyertai dan membuat seseorang bisa menghasilkan buah di dalam hidupnya. 因為要上帝嘅統裁，是上帝就使到佢曉結出果子來。 Yang kedua, saudara, 還有第二個， pelajaran yang kita lihat yang kedua adalah Kristus menyertai murid-muridnya senantiasa selama-lamanya. 啊，呢度背啊，上帝講啊，隔幾多年統裁啊，直到世界末了啊，係直到永遠。 Kita kembali dalam ayat yang ke-20. 有就係在20節寫到啊 Di，situ dikatakan demikian senantiasa sampai kepada akhir zaman. 啊，呢度會講啦，直到世界屆末了。 Saudara, dalam bahasa Yunani, 啊，在希伯來本嚟講啊， kata ini adalah demikian. 啊，這個原本係用到 Pasas tas hemeras. 啊，巴薩斯塔斯希米拉斯第三句法， Artinya, saudara, 這個意思啊， setiap hari, 就係講每一日 di dalam segala hari, 啊，在啊所有嘅日子裏啊， Allah atau Kristus itu berjanji akan menyertai murid-muridnya. 啊，基督為隔一個門徒同財。 Pada hari Sabat, dia akan menyertai mereka melayani dia. 啊，二一節嘅時候，上帝隔幾多人同財。 Pada hari Senin sampai hari Sabtu, dia menyertai mereka di dalam marketplace, dalam dunia mereka. 啊，拜一到拜六，在阿妹都好，幾多人工作，上帝隔幾多人同 Dia 財。 menyertai mereka menjadi saksi-saksinya. 啊，上帝隔幾多人同財，上幾多人做上帝嘅見證人。 Dia menyertai mereka di saat-saat yang indah. 啊，在好日子，上帝隔幾多人同財。 Ketika segala sesuatu berjalan lancar dan sesuai dengan harapan. 啊，所有嘅啊事情行到順利，上帝隔幾多人同財。 Tetapi dia juga adalah Kristus yang menyertai mereka di saat-saat yang paling sulit dan berat. 啊，上帝隔幾多人同財，當幾多人遇到最難嘅啊事情嘅時候。 Ketika banyak hal yang tidak diharapkan itu terjadi. 啊，當很多事情即刻所盼望唔到嘅東西啊，會走來嘅時 Di 候， segala musim kehidupan, dia selalu menyertai. 啊，在每個即刻生命嘅季節嚟得會啊，佢隔幾多即刻聽人同財。 Tidak ada satu jam atau satu hari pun yang terlewatkan dari penyertaan Kristus bagi murid-muridnya. 上帝隔幾即刻人同財啊，唔會錯過一個點鐘，
發着熱熱。 Bahkan dikatakan sampai kepada akhir zaman. 呢度會講到啊，切到世界末了。 Saudara sekalian, 做你嘅弟兄姊妹 dunia 們 kita sedang menuju kepada akhirnya. 因為咧世界啊，就咧世界末了。 Dan dunia ini saudara adalah sementara. 但係咧世界係暫時嘅。 Di dalam dunia yang sementara ini pun Kristus tetap menyertai murid-muridnya. 雖然咧世界暫時啊，但係耶穌基督即個人同在。 Tetapi kita tahu satu hal. 但係即個知道一件事情， Kita sedang menuju kepada dunia yang baru. 即個係面向新嘅世界， Kepada Yerusalem yang baru. 就係新嘅耶路撒冷。 Dan akhirnya kita tahu bahwa penyertaan Tuhan itu tidak akan pernah berakhir. 即個嘅我哋就知道啦，上帝嘅統裁係冇結束嘅。 Baik dalam dunia yang sementara 雖然在呢個暫時嘅世 maupun di 界， dalam dunia yang baru itu, 或者了新嘅世界， Kristus tetap menyertai kita. 上耶穌基督格即個人同在。 Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, 做你嘅弟兄姊妹們， saya tertarik dengan postingan salah satu jemaat kita. 即個嘅信徒啊，當中啊要寫賣東西，然後我看到按要獻詞。 Suatu hari jemaat itu saudara berada di sebuah akuarium. 計日子啊，佢在呢個玻璃罌裏頭會啊用五嘅嗬。 Saya melihat di sosial media dia ada di sebuah akuarium raksasa. 在呢個媒體裏頭會嗬，我看佢在呢個玻璃罌非常大嘅粒會啊，佢咧會嘅咧會要上嘅 Di 粒。 sekelilingnya begitu banyak ikan-ikan hiu yang besar. 在呢個招會嘅粒會啊，要呢個沙五嘅粒會超水。 Begitu dekat. 按圈呢個沙五， Tetapi jangan khawatir saudara. 但係唔是驚。 Hiu-hiu itu tidak memangsanya. 呢個沙五啊，提沙五嘅講到啊，唔會吞嘅。 Karena ada lapisan kaca yang melindungi dan memisahkan mereka. 因為要嘅因為玻璃啊攔住佢啊，佢唔曉先落嘅。 Sehingga ikan-ikan yang ganas, yang saya katakan monster laut itu tidak memburu dan tidak memakan mereka. 所以講啊，呢惡嘅魚恐怖嘅魚唔曉傷害佢。 Nah, saudara ternyata itu bukan akuarium ya. 原來呢咩玻璃罌用魚嘅嗬。 Ternyata saudara mereka sedang di depan sebuah TV LED yang sangat besar. 原來在天然氣嘅嘅種屏幕裏頭會啊嗬，大電視屏幕上。 Jadi seolah-olah mereka sedang berada di akuarium. 計佢咧會即上人到好像佢在計咧會玻璃罌前嘅咧會。 Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. 做你嘅弟兄姊妹們。 Hidup kita di dalam dunia ini juga dikelilingi begitu banyak monster. 即個世界上，即個黑嘅世界周圍咧會啊，好像很多恐怖嘅事情， Yang 精彩攻擊 Begitu 嘅， mengerikan dan menakutkan. 就係很得人驚嘅東西。 Namun kita bersyukur bahwa ada satu pribadi yang sedang menyertai kita. 但係即個唔是驚，因為要熱會，甲即個咧人同齊嘅， Ia menjaga kita. 佢保佑即個咧人， Ia menaungi kita. 佢來保即個咧人， Ia melindungi kita. 佢來保佑即個咧 Ia 人， memampukan kita. 佢本即個要呢個本事， Sehingga di dalam kita melakukan tugas panggilan kita. 就即個執行上帝嘅命令嘅時候， Seberat dan sesulit apapun itu, 無論要多難要多重。 dia tidak akan meninggalkan kita. 上帝就唔會離開這個人。 Saudara, hari ini siapa yang sedang kita doakan dan gumulkan untuk kita bawa menjadi murid Kristus? 做你嘅弟兄姊妹們，今日啊，你為萬人禱告，即刻為佢啊禱告，愛帶領佢信耶穌。 Adakah kesulitan dan tantangan yang kita hadapi? 係咩？即刻要咪難處麼？即刻要咪挑戰，即刻愛面對佢。 Adakah kesukaran yang sedang kita hadapi dalam menunaikan tugas amanat agung? 要麼嘅問題，要麼嘅難處，即刻愛去面對佢。 Apakah hari-hari ini saudara sedang membimbing seseorang untuk bertumbuh dalam kerohanian yang baik? 係咩？今日即刻愛帶領咩人啊？嗬，在耶穌裏頭會啊，嘅屬靈有。 Adakah orang-orang yang secara spesifik saudara layani? 係咩要撇撇嚟人啊？你愛帶領佢。 Apakah saudara menghadapi kesulitan dan kesukaran? 你都會係咩？要麼嘅難處麼？你所面對嘅。 Apakah saudara menghadapi tantangan dan persoalan? 係咩？要咪挑戰要咪冇問題 Hari ini saudara firman Tuhan sekali lagi menolong kita untuk ketahuilah 今日上帝嘅法就講到，含自家嘅人含自家嘅人愛啲
bahwa Allah di dalam Allah itu akan menyertai kita. 啊，呢度被講到啊，上帝上義之間都認同 Kristus 在， akan menyertai kita 基督外格之間都認同 di 在。 dalam kesulitan dan kerumitan apapun dalam pelayanan. 啊，在馬界越多難啊，越多越多咩嘅事情啊，上帝會幫助。 Saudara percaya hal itu? 大家相信嗎？ Saudara meyakini hal itu? 你愛去相信嗎？ Mari kita berdoa. 即刻來禱告係。 Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. 主，我都認感謝你今日嘅話。 Pada waktu kami meresponi panggilan-Mu, 當我都認反映上帝嘅呼召嘅時候， kami tahu melayani Engkau tidak mudah. 我都認知道侍奉你係唔係簡單。 Ada kesulitan dan kesukaran yang kami hadapi. 因為很多難處，我都認愛去面對嘅。 Tapi satu hal yang Engkau ingatkan kami hari ini, 但係有一件事情，今日你提醒我都認係， Engkau Kristus tidak akan tinggalkan kami. 你基督唔會離開我都認。 Engkau akan menyertai kami dalam menunaikan tugas panggilan kami. 你跟我都認同在，知道我都認完全我都認嘅提示， Biarlah kami tetap setia 讓我都認忠心， di dalam doa kami kepadamu Tuhan. 我都認禱告中， Di dalam janji kami kepadamu, 我都認對上帝所作出嘅應許， melayani Engkau, 來服侍你， melayani sesama kami. 來服侍我都向提之望， Kami tetap kuat, 我都認仍然有呢個力量， kami tetap bersemangat. 我都認有呢個精神， Berkati firman-Mu. 祝福呢個法。 Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶穌基督聖名求，我哋禱告， Amin. 阿門。 Terima kasih kepada hambanya Pendeta Fauzi yang telah menyampaikan berkat firman Tuhan. 感謝顧啟發牧師已經講了一個道理， Saya yakin kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. 即個每一人都得到了上帝嘅祝福了。 Mari kita akan memberikan persembahan. 今日即個愛進入奉獻， Mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita akan kebaikan Tuhan yang sudah kita nikmati dalam hidup ini. 即個愛把最好嘅奉獻俾上帝，因為即個在即個嘅生活中已經享盡了上帝嘅祝福。 Sambil kita memberikan persembahan kita memuji Tuhan dengan pujian KPPK nomor 360 konflik zaman. 即個來唱詩歌，一邊來燒奉獻，即個愛唱嘅就係宣教詩歌360首萬世戰爭。 Amin. Oh tengoklah dunia semu yang sedang bergolak, bangsa bangkit lawan bangsa, siap di medan laga. Adakah engkau setia sebagai laskar Allah, tetap teguh tak bergoyah atas panggilannya? Sudahkah kau dapatkan penglihatan ini? Waktu Tuhan memanggil, kau sedia di sini. Tengoklah dunia yang dinubuatkan Nabi di kitab suci. Bergolaklah, bergolaklah pada masa kini. Musik saja.
persembahan dan doa syafaat kami persilakan kepada hamba. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa persembahan. Kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dan doa ini dipimpin oleh Guru Injil Ciliong. 今日这个进入侍奉祷告，这个嘅奉獻禱告，这個大家睇這個嚟禱告。主耶穌感謝你，因為到主你帶領我哋人，講我哋人嘅生活，直到今日啦，我哋人後再次嘅來敬拜上帝。在我哋人嘅忙忙碌碌嘅時間裏頭背，我哋人接受上帝嘅恩典，每一日我哋人看到我哋人所做嘅工，我哋人嘅勝利，我哋人自悟嘅學業，我哋人嘅事業，主日日加添俾我哋人。主啊，感謝你幫我哋機會可以來奉獻。今下每日每弟兄姊妹們已經獻出少奉獻嚟，或者還要忙有機會學習奉獻嚟。主屆屆你都祝福，主屆屆你都教乜了，帶領每一位一個信徒，上我哋人個嘅生活人力試探，我哋人嘅生活充滿上帝嘅平安。主啊，感謝你，今日就按樣人交託了，我哋人奉耶穌基督嘅聖名禱告，阿門。 Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. 今日即刻就愛進入公堂了， Kita membuka suara, kita berdoa untuk dua hal. 即刻愛開箱為亮件事情來禱告。 Yang pertama, kita mendoakan agar makin banyak jemaat GKJ yang punya kerinduan untuk memberitakan Injil dan memuridkan orang untuk menjadi murid Kristus. 自己即刻愛為基督徒回堂嘅信徒，但人基督人後日日後愛帶領人家來信主愛來去做培訓上帝嘅門徒。 Yang kedua, kita berdoa agar para misionaris dimanapun mereka melayani, di tengah tantangan yang mereka hadapi, mereka tetap setia dan bersemangat melayani di ladang misi Tuhan. 第二即刻愛為呢個差傳嘅同工嗬，基督人去到阿妹都可即刻求主帶領，使基督人更加有熱心來侍奉主。 Mari kita buka suara 即 kita. 刻來開聲禱告。 Bapa kami dalam Bapa di surga, dalam kami surga, sehati, kami kami berdoa berdoa untuk untuk kerinduan kami Tuhan makin banyak jemaat GKJ dimanapun punya hati untuk memberitakan Injil Kristus, menjadi saksi Tuhan bagi keluarga, bagi teman-teman, bagi siapapun dimanapun Tuhan Engkau utus mereka untuk mengabarkan Injil Kristus Tuhan dan memuridkan orang di dalam Engkau. Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini boleh meneguhkan bahwa Tuhan menyertai mereka dalam tugas menjadi saksi Tuhan. Berdoa untuk para misionaris Tuhan dimanapun yang berada di desa, di kota, dimanapun Tuhan mengutus mereka di tengah tantangan, kesulitan yang mereka hadapi Tuhan di ladang-ladang misi. Tuhan sertai mereka. Biarlah kuasa Tuhan dinyatakan. Bahkan tanda-tanda dan mujizat Tuhan juga menyertai hamba-hambamu di dalam mereka melayani Tuhan di tengah-tengah tantangan dan kesulitan di ladang misi yang mereka hadapi. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh permohonan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa hamba-hambamu dimanapun akan disertai oleh Tuhan dalam melayani Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. 今日即刻就係結束今日嘅敬拜。
Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. 請大家站立起來。 Kita menyanyikan doksologi. Setelah itu kita menerima berkat dari Tuhan dan kita akhiri dengan Amin Song. 即刻愛唱三熱頌，個就即刻愛接受上帝嘅祝福。 Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkah. Kekasih Tuhan, kembalilah ke dalam hidupmu sehari-hari, tunaikanlah tugas pelayanan dan panggilanmu, jadilah saksi-saksi Tuhan dimanapun engkau berada, alamilah kuasa penyertaan Tuhan dalam pelayananmu, dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat duduk kembali, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu minggu depan.